Akong pagtimbaya sa mga tanan nga naminaw gikan sa Ozamis Cathedral School of Immaculate Conception Incorporated. Ang atong parochial school dinhi sa parokya sa Metropolitan Cathedral of Immaculate Conception. Ako nagpahibalo kaninyo nga nagpadayon ang atong enrollment alang sa school year 2024-2025 nga magsugod karong July 22, 2024. Nga ang atong grade 7 free tuition kay tungod gihatagan kita o approval sa atong application sa Department of Education through the Private Education Assistance Committee. Gitagaan kita nila og 50 ka slots alang sa atong mga scholars sa education service contracting sa atong grade 7. Ang atong senior high school, atong grade 11, nag-apply ta sa voucher program sa atong mga musulod sa senior high school. So isip parochial school sa ato ang parokya dinhi sa Cathedral, ang OCC or Cathedral School of Immaculate Conception nag-awhag sa atong mga ginikanan nga ipadala diri. You try to send your sons and daughters diri sa OCC kay naaman usab kitay mga panglantaw tumong og tinguha sa ato ang eskwelahan nga unta matabangan nato ang ubanan nato ang atong mga anak sa ilahang maturity. Sa kanunay kita nag-awhag kanila nga unta mahimo sila nga mga Kristiyanos nga masaligon diha sa pag-build up og maayong nga relasyon o pag-collaborate diha sa community. So nag-awhag kami kaninyo nga sa among ginagmay nga mahimo with the grace of God nga unta ma-realize nato ang atong mga tumong og tinguha isip Catholic school dinhi sa Archdiocese of Ozamis. Kini si Ma'am Edna Briones Dumaog, ang school principal sa Ozamis Cathedral School of Immaculate Conception. So, OCC for Faith and Life.